बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में किस्त नंबर 199 199 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम जिक्र कर रहे हैं नादिर शाह हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हिंदुस्तान में जब नादिर शाह ईरानी आया और सुलह और आतिशी के साथ हिंदुस्तान का बादशाह इसको मेहमान अजीज की हैसियत से दिल्ली में लाया, तो किसी चांडू खाने में किसी शख्स ने नशा की हालत में कहा कि वाह मोहम्मद पाशा, पिया क्या काम किया है, कजलबाश को किला में लाकर कलमाइकियों के हाथों से कत्ल करा दिया। ये बेपर का उड़ा और इसने उड़ते ही तमाम दिल्ली में ईरानियों के साथ अड़वाने शुरू कर दिए। आखिर मजबूर होकर नादिर शाह ईरानी ने कत्ल आम का हुक्म दिया और दिल्ली में वो कत्ले आम हुआ जिसकी नजीर आज तक दिल्ली ने नहीं देखी। बस बिल्कुल इसी किस्म की ये बात है कि किसी ने जाफर बर्मकी के कत्ल का सबब इस तरह तसनीफ करके बयान किया कि हारून रशीद अब्बासी की बहन और मेहदी की बेटी अब्बासिया थी। हारून को अपनी इस बहन से बहुत मोहब्बत थी। इसी तरह जाफर बिन यहिया इसका वजीर आजम भी हारून का जलीस और नदीम और हमा औकात साथ रहता था। हारून जाफर और अब्बासा के साथ मिलकर शराब नोशी किया करता था। हारून शराब नोशी के जलसा में जिस तरह अपनी बहन को शरीक रखना चाहता था, इसी तरह इसको अपने वजीर आजम जाफर का शरीक रखना भी जरूरी था। लिहाजा हारून रशीद ने अब्बासा का निकाह जाफर से कर दिया था। एक दूसरे का देखना मबाह हो जाए, लेकिन जाफर और अब्बासा दोनों को यह तकीद कर देती कि जन और शौहर के तल्लुकात हरगिज़ ना होने पाए। मगर जाफर और अब्बासा इस अमतनाही हुक्म की हद में ना रह सके। हारून को जब ये बात मालूम हुई तो इसने जाफर को कत्ल कराकर इसके तमाम खानदान को बर्बाद किया। ये चांडो खाने की गप जब हमारे जमाने के नावल नवीसों और पढ़े लिखे जहलों के हाथ आई तो उन्होंने हिस्ब आदत रोगन काजमल करके इसे फरोग दिया कि आजकल जिस उर्दवान को देखिए इस नामाकूल और दरोग बानी पर आए तो हदीस से बढ़कर ईमान रखता है और इसके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। ये अफवाह कत्ल जाफर से 100 वर्ष के बाद तसनीफ हुई और तबरा ने इसका जिक्र अपनी तारीख में कर दिया। बस फिर क्या था, वाकया की शक्ल चौके अजीब व गरीब बयान की गई है जिसके अंदर काफी नदरत मौजूद है। लिहाजा अजायब पसंद तबीयतें इसी तरफ ज्यादा झुकने लगी और हर शख्स ने हारून रशीद के हालात लिखते हुए इस अफवाह को भी जरूर नकल किया और आज मजबूरन हम भी इस नागुफ्तगी कहानी का जिक्र करना पड़ रहा है। तबरा और इस दूसरे मौरखीन ने कत्ल जाफर के दूसरे असबाब भी बयान किए हैं, लेकिन इनमें से झूठे और सच्चे को अलग अलग इंतखाब करने के लिए अकल और का काम लेने की कोशिश बहुत कम लोगों ने करनी चाहिए। नंबर 1, हारून रशीद खुलफा अब्बासिया में 5वां खलीफा है। अब्बासियों को अपने खानदान की अजमत और अहले अरब में नस्ब के एतबार से अशरफ होने का फख्र था। तमाम मुल्क अरब इनके खानदानी सियादत और बर्ज़गी तस्लीम करता था। इनकी खानदानी अजमत ही थी कि जिसके सबब वो बन उमैया के खिलाफ कोशिश करने पर आमादा और फिर इस कोशिश में कामयाब भी हुए। अब जबकि इनको तकरीबन तमाम आलम इस्लाम के खिलाफत और हुकूमत भी हासिल थी, तो इनका फख्र निस्बती और भी ज्यादा बढ़ गया था। अरब की इज्जत और नामूस का पास और लिहाज भी आम तौर पर सख्ती के साथ मौजूद था। अंदरूनी सूरत ये कैसे मुमकिन था कि हारून रशीद खलीफा अपनी बहन की शादी एक ऐसे शख्स से कर दे जिसको वो गुलाम ज़ादा माबूसी अल नस्ल और एक लुत्फा और नाताकीक शख्स का पोता समझता था।
یہ مانا کہ وہ جعفر کا اپنا بھائی کہتا تھا اور اس کے باپ کو اپنا تعلیق ہونے کے سبب ابا جان کہہ کر پکارتا تھا، لیکن بہن کا نکاح کرتے وقت وہ قوم اور خاندان اور نسب کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہارون الرشید آج کل کے لوگوں کی طرح بیاہ شادی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ آزاد خیال ہو گیا تھا، تو اس کے خاندان کے لوگ جو یک جدی اور تعداد میں بہت زیادہ موجود تھے، اس نکاح کو اپنی خاندانی بے عزتی سمجھ کر کسی طرح خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی طرح خود عباس بھی اپنی ایسی بے عزتی کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ ہارون الرشید جیسا مذہبی شخص جو 1 سال حج اور 1 سال جہاد کرتا تھا اور عالم اسلام کا سردار اور خلیفہ تھا، شراب نوشی کا مجلس گرم کرے کسی طرح سمجھ نہیں آتا۔ بنو امیہ میں کسی ایک خلیفہ نے اگر کہیں شراب استعمال کر لی تو ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ آج تک مورخین اس فعل بد کو خصوصی سے بیان کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ہارون الرشید جو علماء اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں تنہا جا کر پھٹے ہوئے بوریے پر بیٹھتا تھا اور ان کی نصیحتیں سن کر زارقتار ہوتا ہوا اٹھ کر آتا تھا، وہ بلا شراب یعنی پیشاب جیسی پلید چیز سے کیا تعلق رکھتا تھا؟ فضل بن ایاز، ابن سماک، سفیان سوری رحم اللہ جیسے بزرگ اس کے دوست اور ہم نشین ہوں۔ 5 وقت نماز نہایت پابندی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا تھا، بالخصوص نماز فجر بہت ہی اول وقت پڑھنے کا عادی ہو، اور علاوہ 5 وقت کی نمازوں کے 100 رکعت نفل روزانہ ادا کرتا ہو۔ ایسے شخص کو شراب خوار بتانا کسی قدر بے حیائی اور ظلم ہے۔ جس شخص نے رات کو شراب پی کر مجلس گرم کی ہو، وہ نماز فجر میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو، اس کی نمازوں میں خشوع اور خضوع کہاں پایا جا سکتا ہے؟ علماء عراق نے نبید کی جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور بعض عمرہ نبیذ کا استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو شراب کو بدمستیوں سے کوئی نسبت نہیں۔ ہارون الرشید کی نسبت تو یقینی طور پر یہ بھی ثابت نہیں کہ اس نے کبھی نبیذ کے دور چلائے ہوں اور ایسی مجلسیں گرم کی ہوں جس کی مذکورہ جھوٹی روایت میں مذکور ہے۔ ہارون الرشید کے زمانے تک عرب کی وہ سادگی اور صفاحانہ زندگی موجود تھی جس میں شراب خوری کو کوئی دخل نہیں مل سکتا تھا۔ عربی شرافت جس کا ہارون الرشید سب سے زیادہ مدعی تھا، ہمیشہ سے شراب خوری کو مذموم اور برا ٹھہراتے تھے، حتیٰ کہ شرفاء عرب عہد جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے، لیکن اس کو شرفاء کا شیوا نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بہت سے شرفاء عرب عہد جاہلیت میں بھی کبھی اس پلید چیز کے پاس تک نہیں گئے تھے۔ ہارون الرشید اس ذلت اور پستی کو احکام اسلام سے قطع نظر کر کے بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس بے دینی اور عام بے حمدیتی کے زمانے میں بھی، جبکہ ہندوستان میں حکومت اسلامی باقی نہیں ہے اور حکومت موجودہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی بے غیرت سے بے غیرت اور ذلیل سے ذلیل شخص بھی وہ کیسا ہی علانیہ شراب کیوں نہ پیتا ہو، یہ کسی طرح پسند نہیں کر سکتا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ شراب خوری کرے۔ ہمارے ملک میں چمار اور بھنگی شراب زیادہ پیتے ہیں، غالباً ان بھنگیوں اور چماروں سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بہنوں کو لے کر غیر مردوں کے ساتھ شراب کی توپ چلائیں۔ کا ہارون الرشید عباسی جس کے دربار میں تابعین اور تبع اور تابعین موجود تھے، ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتا اور غیرت کے مارے مر نہ جاتا۔ جو لوگ زنا، چوری، شراب خوری کرتے ہیں وہ عموماً اپنے اہل خاندان کو ان کاموں سے ہمیشہ باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہارون الرشید کا یہ پلید عادت ہو گئی تھی تو وہ اپنی بہن کو تو ہرگز شراب خوری پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی چہیتی بیوی زبیدہ جس کے ساتھ اس کی محبت حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، غالباً سب سے پہلے اس شراب خوری میں اس کی شریک ہو سکتی تھی، لیکن زبیدہ خاتون کی نسبت تو کسی نے اس قسم کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں کیا اور اس کی زندگی کے دامن پر اس پلید چیز کو ذرا سے بھی کوئی چھینٹ نہیں پڑنے پائی۔
कैसे तर्जुमे की बात है कि जुबैदा खातून के महल में तो हर वक्त कुरान खानी हो रही है और इसका आशिक जार खामन जाफर अब्बासा के साथ मसरूफ शराब नोशी है। मौरखीन ने यह वाक़या बावसूख नकल किया है कि हकीम जबरील एक यहूदी तबीब हारून रशीद के दरबार में था। वो दस्तरखान पर खलीफा के साथ होता और जब कोई मज़र चीज देखता तो खलीफा को इसके खाने से रोक देता था। एक मरतबा खलीफा के लिए मछली ख्वान में लाकर आई। खलीफा ने इसके खाने का इरादा किया। हकीम ने खलीफा को इसके खाने से रोक दिया और खानसामा से कहा कि इसको उठाकर ले जाओ। इसके बाद अतफाकन खलीफा के किसी खादिम ने देखा कि इस मछली को हकीम जबरील अपनी क़यामगाह पर जाकर खुद नोश फरमा रहे हैं। इस वक्त यह हकीकत खुली कि हकीम ने मछली को अपने खाने के लिए रोका और हारून को इसके खाने से बाज रखा था। खादिम ने यह खबर खलीफा तक पहुंचा दी। बात तो यह महज हंसी की थी और हारून बजज हंसने के हकीम को और कुछ न कहता, लेकिन हकीम को जब मालूम हुआ कि खलीफा मेरी इस हरकत से मुतला हो चुका है, पता चल चुका है उनको, तो इसने मछली के 3 कतले अलग अलग 3 प्यालों में रखे। एक प्याले में गोश्त और दूसरे खाने की चीजें में दस्तरखान हारून ने खाई थी, मला दी थी। दूसरे कतले पर बर्फ का पानी डाल था। तीसरे प्याले में शराब डाल दी थी। ये तीनों प्याले खलीफा की खिदमत में पेश करके कहा कि इन तीनों प्यालों में आपका खाना है और तीसरे प्याले में मेरा खाना है। देखा तो वो दोनों कतले चंद ही घंटे के बाद सड़कर बदबू देने लगे थे और जिस प्याले में शराब थी इसमें मछली का गोश्त पानी होकर शराब में मिल गया था। इस तरह हकीम ने अपनी शर्मिंदगी दूर की और खलीफा को बताया कि मैं चौकी शराब पीता हूँ, लिहाजा मेरे लिए ये मछली नुकसान रसा ना थी और आप चौकी शराब नहीं पी सकते, लिहाजा मैंने मछली को रोक दिया था। इस हकैत से भी साफ साबित है कि हारून रशीद को शराब से कोई तल्लुक न था। हकीकत यह है कि अब्बासा की शादी हारून ने मोहम्मद बिन सलमान से कर दी थी। जब मोहम्मद बिन सलमान की फौत होने पर अब्बासा बेवा हो गई थी तो इसकी दूसरी शादी इब्राहिम बिन साला बिन अली से कर दी, जो हारून के करीबी रिश्तेदार और आले अब्बास थे। एक ऐसी शरीफ और पाकबाज औरत की निस्बत ऐसा सफेद और बेसरोपा झूठ बोलने वाले की इंतहाई जिल्लत और कमीनापन का सबूत है। और जो शख्स इस झूठ को सच साबित कराने की कोशिश करे, इसकी इफादात और फितरत भी यकीनन बहुत ही पस्तो जलील हो जाती है। फिर सबसे अजीब बात इस सफेद झूठ में यह है कि जाफर और अब्बासा की एक दूसरे के चेहरे पर नजर डालने को मबा करने में तो हारून को शरीयत की पाबंदी का इस कदर ज्यादा ख्याल था, मगर शराब खोरी करते हुए वो शरीयत को भूल जाता था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने नेक्स्ट किस्त लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।